कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने आज अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद से मुलाकात की। अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद और मौलाना मकसूद इमरान ने सीएम सिद्धरामैया का इस्तकबाल किया। वजीर आला सिद्धरामैया काफ़ी देर तक उलमा इकराम और मुस्लिम कायदीन के साथ मिली मसाइल पर गुफ्तगू करते रहे। मुफ्ती सगीर अहमद ने मुसलमानों के मसाइल और मुतालबात को वज़ीर आला सिद्धरामैया के सामने पेश किया। 4% रिजर्वेशन अजान पर भी मौलाना ने खुलकर बात की। बेंगलुरु, हुबली, अलंद के अलावा रियासत भर में कई मुस्लिम नौजवान, बेकसूर नौजवान जेलों में बंद है। इस ताल्लुक से भी मौलाना ने वज़ीर आला सिद्धरामैया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि रियासत के मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने अरबिक कॉलेज के करीब बन रहे मेट्रो स्टेशन का नाम अरबिक कॉलेज मेट्रो स्टेशन रखने का भी मुतालबा किया। मुख्तलिफ मुतालबात के साथ साथ वज़ीर आला को पूरे रियासत के अवाम को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने भी मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद और मकसूद इमरान के अलावा उलमा इकराम को यह यकीन दिलाया रियासत में तमाम अवाम को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो तमाम मजहब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी कम्युनिटी को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। रियासती वजीर बराए माइनॉरिटी वक्फ हाउसिंग ज़मीर अहमद खान की अगवाई में रियासती वजीर रहीम खान, केजे जॉर्ज, सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, एमएलसी सलीम अहमद, एमएलए रिजवान अरशद, एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर खान के अलावा दीगर अहम लीडरान के साथ आज वज़ीर आला ने मुफ्ती सगीर अहमद और सिटी मार्केट की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान से खुसूसी बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वज़ीर आला इज़्ज़त महाब सिद्धरामैया साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ बहुत से मिल्ले हज़रात और वज़रा हज़रात भी थे, हज़रात उलमा भी थे। उनके सामने बात हुई और हमने उनसे कुछ मुतालबात भी किए जो हालात पेश आए थे गुज़िश्ता दिनों में, जैसे हिजाब का मसला था और रिजर्वेशन का मसला, इसी तरह क़ुरबानी और दूसरे मसले थे, उनके सामने हमने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बखुशी उसका जवाब दिया और इत्मीनान बख्श कि इंशाअल्लाह हमने जो कुछ भी उनसे मारूज़ात पेश की हैं वो उसको अंजाम देंगे, पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हमको इस मीटिंग से बड़ी खुशी हुई, उनसे मिलकर और बातचीत करके बहुत अच्छे अंदाज में हमारा जवाब उन्होंने दिया। इंशाअल्लाह हिजाब के सिलसिले में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो एडवोकेट हजरात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और रिजर्वेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। और फिर दूसरे जीवन अली के फितने और फसाद और झगड़े के बाद जो गिरफ्तार हुए थे, बहुत से लोग रिहा भी हो गए और कुछ लोग 30 के 40 के करीब यूपा में हैं। अब उसमें भी उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये सब बातें हुई हैं, तो इसलिए ये मीटिंग बहुत ही हमारे लिए खुश आइंद है। अल्लाह ताला हम सबको की मदद फरमाए और इनके हुकूमत के दौर को अल्लाह ताला पुरअमन बनाए, पूरे रियासत के लिए अमन का बाइस बनाए। बस हम ये दुआ करते हैं। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद वज़ीर आला बज़ात ख़ुद ख्वाहिश ज़ाहिर करके हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की खिदमत में दुआ लेने की गर्ज से और यहाँ के हालात के सिलसिले में बातचीत करने के लिए बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लीडरान भी और हज़रात उलमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने पूरी रियासत के तरफ से आपको मुबारकबाद भी दी और दुआ भी फरमाई कि हमारी रियासत में तमाम मज़ाहिब के लोग अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करें। और साथ ही साथ इस वक्त केजे हल्ली डीजे हल्ली के वाक़े के बाद यूपा की वजह से जो मज़लूमीन क़ैद में अभी बंद हैं उनके सिलसिले में हज़रत दामत बरकातुहुम ने बात की। और ऐसे ही हुबली में 150 से ज़्यादा वहाँ मुसलमान बंद हैं और जो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनकी सहूलत के लिए और जल्द अज जल्द रिहा के लिए जो क़ानूनी
راستہ اختیار کر کے ان کی رہائی کا انتظام کیا جا سکتا ہے اس پر، اور اسی طرح علن کے سلسلے میں بھی حضرت نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ چونکہ 2B ریزرویشن کا معاملہ اب 25 تاریخ کو سپریم کورٹ میں پیش آنا ہے، تو اس سے پہلے کیا تیاری ہونی ہے اور کیسے کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی حضرت دامت برکاتہم نے بہت ہی صاف انداز میں کھل کر وزیر اعلیٰ کے سامنے بات رکھی، کیونکہ اب اس وقت بچوں کے داخلے کا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس پر کام نہ ہو تو بہت سارے بچوں کو اور بہت سارے افسران کو مشکل پیش آئے گی 2B سرٹیفکیٹ کی وجہ سے۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت ہی امید ظاہر کی ہے کہ ہم اس کو بھی جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ اس وقت عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ اس سلسلے میں حضرت دامت برکاتہم نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنی بات کو رکھا اور کہا کہ مسلمان یہاں بہت سالوں سے تمام قوموں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی یہ عید بہت خوشی کے ساتھ اور امن کے ساتھ گزارتے آ رہے ہیں، اور چونکہ اس ریاست کے وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب ہیں، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنی عید کو پرامن طریقے سے منا سکیں گے، یہاں کوئی دشواری کسی بھی طرح کی کوئی پیش نہیں آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے بھی یقین دہانی فرمائی ہے۔ آج اس کے مطالبات میں ایک میٹرو اسٹیشن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ چونکہ عربی کالج کے سامنے جو میٹرو اسٹیشن ہے وہ بہت دنوں سے دوسرے KJ ہڈلی جو بہت دور علاقہ ہے وہاں کے نام سے رکھے جانے کی بات تو ہو رہی تھی، اس وجہ سے حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا بھئی یہ عربی کالج کے سامنے ہے، اس وجہ سے یہاں یہ عربی کالج کے نام پر ہونا چاہیے۔ اذان کی طرف سے کچھ بات ہوئی؟ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو بات بھی ہونی ہے اس حساب سے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت دامت برکاتہم نے گزارش کی کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر ڈپارٹمنٹ اور سارے لوگوں کو لے کر اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں تو بہت مناسب ہے۔ CM کی طرف سے کچھ پیغام ہے پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئی، اور CM صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ یہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جو ان کا حق ملنا چاہیے وہ حق پورا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذرا کم ہیں تو اس لیے ان کو دبا کے رکھ دیا جائے، یا کوئی اور قوم ذرا کم ہے تو ان کو دبا کے رکھ دیا جائے۔ یہاں کسی بھی طرح کا ظلم پنپنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر قسم کے ظلموں سے بچا کر یہاں امن کی فضا کو جاری و ساری کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ پوری یقین دہانی کے ساتھ CM صاحب نے یہاں یہ کہا ہے، اور پولیس کے لیے بھی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے خاص طور پر ذکر کیا کہ چونکہ پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو، تو انہوں نے یقین بھی دلایا کہ یہاں پولیس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں پولیس جو ان کا حق ہے وہ اس انداز میں کام کریں گے، لیکن زیادتی کر کے مسلمانوں کو خاص طور پر دوسرے لوگوں کو پریشان ہرگز نہیں کیا جائے گا۔